Hello, what's up guys? Now, let's look at question 24. So, this time, soalan ini beri kita vertex with 0, 0 and we need to find the equation of parabola yang satisfy this condition. So, kita ada 3 condition, maksudnya dia akan bagi kita 3 difference of parabola lah. Okay, so let's look at the first one. The directrix is at x equals to negative 4. Okay. So sebenarnya kamu dah boleh bayang dah, our parabola will be open to the right. Okay, so kenapa saya kata open to the right? Let's look here. So this is our y-axis kan? So ini adalah x-axis kita. Now, our directrix is at negative 4. So negative 4 tu di mana? So sini 2, sini 4. So this is where negative 4 is. X equals to negative 4. Our vertex is here at the origin 0, 0. Okay, we know that this here length dia adalah P and here will be P as well. So maksudnya this is where our focus lies. So focus dia kena berada dalam mangkuk, so that is why this will be the shape of our parabola. Okay, saya bawa dia gerak sikit. Okay, so we know that it will be open to the right. So open to the right, that means kita akan gunakan y minus k square equals to 4p x minus h. And here our h dengan k adalah 0, 0. So we need to find p. Okay, so p kalau ke kiri dia minus 4. So kalau ke kanan dia akan jadi plus 4. So here we can say that our p is actually equals to 4 and it is positive. Okay, so dia dapatlah y minus 0 square equals to 4 times by 4 of x minus 0. So our equation is actually y square equals to 16x. Okay, now let's look at B. Focus is at 0, negative 3 and our vertex is at 0, 0. Okay, so macam mana lah ni? Focus dekat 0, 3, vertex is at 0, 0. Now, macam yang saya kata, it is better for us to sketch where the location of our vertex and focus is. So, sini adalah vertex kita, 0, 0. Dan focus kita berada di 0, negative 3. So, sini adalah 2, sini adalah negative 3. Okay. Vertex, focus. Fokus berada dalam mangkuk. So, dia akan bentuk melengkung ke bawah. Okay. So, kalau dia melengkung ke bawah, maksudnya dia akan open downwards. Macam ni. Kan? So, bila dia open downwards. Okay, sekejap saya bawa ni atas sikit. Okay, so that means our directrix will be at the above. Now, the distance between vertex and focus here is 3. And it is negative. Dia ke bawah kan? So, negative 3. So, kita punya directrix will be upward here. So, kat sini lah. So, kita ada nilai y sama dengan 3. So, this is our directrix. So, here we can say that our P is negative 3 sebab dia move down. Okay? Sebab dia downwards. So, the equation here will be x minus h square equals to 4p y minus k. hk kita kosong kan? So, there will be x square equals to 4 times by 3 is negative 12. Okay. So, ini kita akan gantikan dengan negative 3. Okay. So, dapatlah negative 12y. So, macam yang saya cakap dekat before dalam explanation untuk parabola ni. So, kalau kita tengok kat sini 4p kita nilai dia adalah negatif kan, dan koefisien kepada y ni adalah 1 kan, tapi sebab saya dah darab masuk dia dapat negatif 12 lah. So, kalau 4p kita negatif, maksudnya dia akan either open downward ataupun left. So, kita tengok kat situ je lah dia punya direction dia macam mana. Okay, now last kali soalan C. So, open upward and passing through 3, 4. Open up maksudnya dia adalah bentuk kuadratik yang kita gunakan x minus h square. So that is the first clue
So x minus h square equals to 4p y minus k. So we have a vertex is at 0, 0. So kita akan gunakan 0, 0 ini masukkan dalam equation, dan 3, 4 ni kita akan gantikan dekat y dan juga x. So from there kita akan dapatkan value of p. So dekat sini kita akan masukkan 3 tolak kosong square sama dengan 4p 4 tolak kosong. So ada 9 sama dengan 16p. So p will be 9/16. So ini kita boleh kecilkan lagi lah. Okay, so here kita gantikan dalam kita punya equation. So x square equals to 4 multiplied by 9/16 of y. Kan, sebab kita punya vertex 0. So x square will be equals to 9/4 y. Ataupun mungkin nak nampak cantik, 4x square sama dengan 9y pun masih diterima. So seperti mana yang saya beritahu tadi, look, the 4p here nilai dia adalah positif. So maksudnya it's either open up ataupun right.